Perfecto. A continuación, te presento una crónica reflexiva unificada sobre la semana laboral de 4 horas de Timothy Ferris en español, que sintetiza y profundiza en todo su contenido esencial, partes 1, 2 y 3, hilado de forma coherente, accesible y evocadora. Vivir no debería esperar. Una crónica reflexiva sobre la semana laboral de 4 horas. Hola, te invito a que por unos minutos dejes a un lado tus pendientes, tus notificaciones y ese zumbido constante de cosas por hacer. Este no es un resumen más de un libro de productividad. Es una reflexión honesta sobre una obra que ha descolocado, para bien o para mal, a millones de lectores en todo el mundo. La semana laboral de 4 horas de Timothy Ferris no es un libro cómodo, ni pretende serlo. Es una sacudida en seco al sistema de creencias que sostiene la rutina de la mayoría de nosotros. Pero antes de que levantes una ceja con escepticismo, déjame aclararte algo. Este libro no trata, en el fondo, de trabajar solo 4 horas a la semana. Trata de recuperar el control de tu tiempo y, con ello, de tu vida. El modelo de vida diferida. Una trampa invisible. La mayoría de las personas vive bajo un mismo patrón, casi como si se tratara de un guión invisible. Estudiar, conseguir un trabajo estable, ascender, pagar deudas, ahorrar, jubilarse a los 65. Y entonces, vivir. Ferris apunta directo al corazón de este modelo con una frase demoledora. Open quote. El objetivo no es simplemente ganar más dinero, es vivir más ahora. Close quote. Y si ese después nunca llega, y si estás aplazando lo que más deseas para una versión futura de ti que quizás no tenga salud, ganas ni tiempo. Ferris propone sustituir ese guión socialmente impuesto por un concepto audaz, el diseño consciente de vida. Y para lograrlo, introduce un método compuesto por 4 letras: DEAL, definición, eliminación, automatización y liberación. D, definir qué significa realmente vivir bien. Antes de cambiar la forma en que trabajas o ganas dinero, necesitas saber qué es lo que realmente quieres. Parece obvio, pero no lo es. La mayoría de la gente trabaja por inercia, sin preguntarse por qué. Ferris te obliga a enfrentar preguntas incómodas. ¿Qué harías si el dinero no fuera un problema? ¿Qué estás postergando por miedo? ¿Cómo se ve un día perfecto para ti? Aquí es donde introduce el concepto de los nuevos ricos. No son millonarios necesariamente, sino personas que valoran el tiempo, la movilidad y la autonomía por encima del dinero acumulado. En vez de soñar con una jubilación lejana, viven mini retiros ahora. En vez de medir el éxito por ingresos anuales, lo miden en libertad diaria. Un ejemplo, open quote. Ana gana 120.000 euros al año, vive en Madrid, trabaja 60 horas semanales y apenas ve a sus hijos. Pedro gana 35.000 euros, vive en Tailandia, trabaja 10 horas semanales y pasa sus días buceando, leyendo y emprendiendo proyectos personales. Close quote. ¿Quién es más rico? Eliminar lo innecesario. La ley del 80-20, una de las ideas más potentes del libro, es también una de las más antiguas. El principio de Pareto. El 80% de los resultados proviene del 20% de los esfuerzos. La conclusión: deja de hacer el 80% que no aporta. Ferris es despiadado con las distracciones. Lo llama la tiranía de lo trivial. Contestar correos, asistir a reuniones inútiles, mantenerse ocupado. Todo eso es ruido. Open quote. Ser productivo no es hacer más, es hacer menos cosas irrelevantes. Close quote. Elimina tareas, personas, compromisos sociales o laborales que te drenan sin darte retorno. Sé brutalmente selectivo. También propone un concepto provocador: ayuno de información. Apaga las noticias, deja de consumir contenido compulsivamente y observa qué cambia. Lo más probable es que descubras que no te estabas informando, sino anestesiando. A. Automatizar tus ingresos y tu trabajo. Una vez que sabes lo que quieres y liberas tiempo eliminación, llega la parte más técnica: crear sistemas que trabajen por ti. Aquí, Ferris introduce el concepto de la musa, un negocio digital, automatizado, escalable y que no dependa de tu presencia constante. No se trata de ser Bezos, sino de montar algo que te genere flujo de efectivo sin robarte el alma. Ejemplos: vender productos físicos por dropshipping, crear cursos online o ebooks, consultoría automatizada, software por suscripción. La clave está en delegar todo lo delegable: atención al cliente, logística, facturación, marketing, todo lo que no requiere tu mente creativa. Ferris sugiere incluso contratar asistentes virtuales desde otros países.
Hoy, con IA y plataformas digitales, esto es más viable que nunca. Open quote, tu trabajo es construir la máquina, no empujar la rueda. Close quote. El liberarte del lugar y del tiempo. Esta es quizá la parte más revolucionaria. No necesitas estar en una oficina para producir valor. Ferris lo dijo años antes del boom del teletrabajo. Su idea es sencilla. Si puedes demostrar que eres más eficiente fuera del entorno tradicional, puedes negociar tu libertad. Comienza proponiendo trabajar desde casa un día por semana. Mide tus resultados. Luego aumenta progresivamente la distancia. Eventualmente puedes trabajar desde cualquier parte del mundo. Pero la verdadera joya de esta sección no es solo la libertad geográfica, es el concepto de mini jubilaciones. Open quote. ¿Por qué esperar 40 años para viajar, aprender cosas nuevas, disfrutar del tiempo? ¿Y si pudieras tomar 3 o 4 meses al año para vivir como si ya estuvieras jubilado? Close quote. No se trata de escapismo, se trata de repartir el gozo a lo largo de la vida, en lugar de acumularlo para el final. El resultado, una vida a medida. Lo más radical que propone Ferris no es trabajar poco, es dejar de pedir permiso para vivir. Es construir una vida que no necesite vacaciones para ser tolerable. Es cambiar el trabaja duro para que algún día seas libre, por sé libre y diseña el trabajo en torno a eso. Esto no significa que sea fácil. Requiere cuestionarte, arriesgar, tal vez fallar, pero también significa recuperar tu tiempo, tu energía mental, tu presencia, y con eso redefinir lo que realmente significa éxito. Conclusión. Tu tiempo es tu vida. La semana laboral de 4 horas no es una receta única, es una provocación. No todos renunciarán a su empleo ni montarán un negocio automatizado, pero todos podemos aplicar parte de su filosofía, decidir qué vale nuestro tiempo, eliminar lo que no aporta, automatizar tareas repetitivas, recuperar el control sobre dónde y cómo vivimos. La verdadera riqueza es tener más opciones, y este libro es ante todo una invitación a crearlas, porque al final nadie recuerda cuánto trabajaste, pero sí que hiciste con tu libertad. Y si no la tienes, entonces quizás sea hora de preguntarte. Open quote. ¿Y si no espero más para empezar a vivir? Close quote. ¿Te gustaría que te lo entregue también como PDF o en formato visual para publicación? Con mucho gusto. A continuación tienes la traducción completa al francés de la crónica unificada de la Semaine de 4 heures, escrita con el mismo tono reflexivo, accesible y elegante que la versión original en español. Vivre ne devrait pas attendre, une chronique réflexive sur la Semaine de 4 heures. Bonjour, je t'invite, pendant quelques minutes, à mettre de côté tes obligations, tes notifications et ce bourdonnement constant de choses à faire. Ceci n'est pas un résumé de plus d'un livre de productivité. C'est une réflexion honnête sur une œuvre qui a déstabilisé, pour le meilleur ou pour le pire, des millions de lecteurs à travers le monde. La semaine de 4 heures de Timothy Ferris n'est pas un livre confortable et il ne cherche pas à l'être. C'est un électrochoc lancé contre le système de croyances qui structure notre quotidien. Mais avant de lever un sourcil sceptique, permets-moi de préciser, ce livre ne parle pas vraiment de travailler 4 heures par semaine. Il parle de reprendre le contrôle de son temps et par là même de sa vie. Le modèle de vie différé, un piège invisible. La plupart des gens vivent selon un schéma invisible mais universel. Faire des études, décrocher un emploi stable, gravir les échelons, rembourser des dettes, économiser, prendre sa retraite à 65 ans. Et vivre, enfin. Ferris attaque ce modèle au cœur avec une phrase tranchante. Open quote. Le but n'est pas simplement de gagner plus d'argent, c'est de vivre davantage maintenant. Close quote. Et si ce plus tard n'arrivait jamais? Et si tu reportais ce que tu désires vraiment à une version future de toi-même, qui n'aura peut-être ni santé, ni énergie, ni liberté? Ferris propose de remplacer ce scénario imposé par un concept audacieux, le design de vie conscient. Et pour y parvenir, il introduit une méthode en 4 étapes. Deal, définition, élimination, automatisation et libération. D, définir ce que signifie vraiment bien vivre. Avant de modifier ta façon de travailler ou de gagner ta vie, tu dois d'abord savoir ce que tu veux réellement. Cela semble simple, mais c'est rarement le cas. Beaucoup de gens vivent en pilote automatique. Ferris te pousse à affronter des questions difficiles. Que ferais-tu si l'argent n'était pas un problème? Qu'es-tu en train de repousser par peur?
À quoi ressemble ta journée idéale? C'est ici qu'il introduit le concept de nouveau riche, New Rich. Il ne s'agit pas de millionnaires clinquants, mais de personnes qui privilégient le temps, la mobilité et l'autonomie. Plutôt que de rêver à une retraite lointaine, ils vivent des mini-retraites tout au long de l'année. Plutôt que de mesurer leur réussite en revenus annuels, ils la mesurent en liberté quotidienne. Exemple. Open quote, Anne gagne 120 000 euros par an, vit à Paris, travaille 60 heures par semaine et voit à peine ses enfants. Paul gagne 35 000 euros, vit à Chiang Mai, travaille 10 heures par semaine et passe ses journées à lire, plonger et créer. Close quote. Lequel est le plus riche? E. Et éliminer l'inutile. La loi du 80-20. Parmi les idées les plus puissantes du livre, on trouve un principe ancien mais fondamental, le principe de Pareto. 80% des résultats proviennent de 20% des efforts. La conclusion? Arrête de t'épuiser sur ce qui ne produit presque rien. Ferris s'attaque frontalement à la tyrannie de l'occupation. Être occupé n'est pas un signe de valeur, c'est souvent un masque. Il distingue deux concepts cruciaux. Efficacité. Bien faire quelque chose qui ne devrait même pas être fait. Efficience. Faire les choses qui comptent vraiment. Il nous pousse à éliminer sans pitié les tâches, les relations, les réunions et les distractions qui occupent du temps mais ne créent aucune valeur. Open quote. Être productif, ce n'est pas faire plus. C'est faire moins, mais mieux. Close quote. Il va même jusqu'à proposer une diète de l'information. Arrête les journaux, les flux d'actualité, les podcasts interminables et découvre que ton cerveau se clarifie. Moins de bruit, plus de focus. A. Automatiser tes revenus et ton travail. Une fois que tu as défini ce que tu veux, définition et libérer du temps, élimination, vient l'étape la plus technique. Créer des systèmes qui travaillent pour toi. Ferris introduit le concept de muse. Un petit business digital, automatisé, scalable et qui tourne sans toi. Pas besoin de créer la prochaine grande entreprise tech. Il s'agit de trouver un produit ou un service que tu peux vendre en ligne de manière répétable et d'automatiser tout ce qui est secondaire. Exemple. Vente de produits physiques en dropshipping, cours en ligne ou livres numériques, abonnement ou logiciel SaaS. Le secret? Déléguer tout ce qui n'exige pas ton cerveau créatif. Ferris suggère même de faire appel à des assistants virtuels pour les tâches récurrentes. Aujourd'hui, grâce à l'IA et aux plateformes freelance, cela n'a jamais été aussi facile. Open quote. Ne cherche pas à devenir PDG. Crée un système qui travaille pendant que tu vis. Close quote. Libération du lieu et du temps. Voici l'idée la plus révolutionnaire. Tu n'as pas besoin d'être dans un bureau pour produire de la valeur. Ferris l'a compris bien avant la pandémie. Il propose de prouver à ton employeur ou à toi-même, si tu es entrepreneur, que tu peux être plus productif à distance. Comment? 1. Commence par demander un jour de télétravail. 2. Montre que tes résultats sont meilleurs. 3. Négocie davantage de flexibilité. 4. Puis, travaille d'où tu veux, Lisbonne, Bali ou chez toi. Mais le vrai bijou de cette partie, c'est le concept de mini-retraite. Open quote. Pourquoi attendre 40 ans pour profiter de la vie? Et si tu pouvais vivre 3 ou 4 mois par an, comme si tu étais déjà à la retraite? Close quote. Apprendre un instrument, voyager, te former, ralentir, tout cela devient possible si tu as libéré ton temps et automatisé ton revenu. Le résultat, une vie sur mesure. Ce que Ferris propose n'est pas de travailler moins pour glander plus, c'est de retrouver ta souveraineté. C'est arrêter de vivre en attendant le week-end ou les vacances. C'est redéfinir l'équilibre entre tes rêves et tes habitudes. Il ne vend pas un modèle unique. Il t'invite à créer le tien. Conclusion. Ton temps est ta vie. La semaine de 4 heures n'est pas un conte de fées. C'est une provocation. Tout le monde ne lâchera pas son job ou ne créera pas une entreprise automatisée. Mais tout le monde peut s'approprier un morceau de cette philosophie. Choisir ce qui mérite ton énergie, éliminer ce qui t'éloigne de ta vie idéale, automatiser ce qui peut l'être, reprendre le contrôle de ton temps et de ton espace. La vraie richesse, ce n'est pas d'avoir plus, c'est d'avoir le choix. Et ce livre est au fond une invitation à créer ses choix. Parce qu'au final, personne ne se souviendra du nombre d'heures que tu as travaillé, mais tout le monde, et surtout toi, se souviendra de ce que tu as fait de ta liberté.
Et si tu ne l'as pas encore, peut-être est-il temps de te la créer. ¿Te gustaría ahora que lo convierta en PDF o en formato editorial maquetado para compartir o publicar? Por supuesto. A continuación, tienes la versión completa en inglés de la crónica reflexiva sobre The 4-Hour Workweek, escrita con el mismo tono elegante, natural y accesible que las versiones anteriores. Hack. Life Shouldn't Wait, a reflective chronicle on the 4-Hour Workweek. Hello, let me invite you, for just a few minutes, to pause your to-do list, silence the notifications, and step out of the endless buzz of things demanding your attention. This isn't just another book summary on productivity. It's a reflective look at a work that has stirred the minds and routines of millions around the world. The 4-Hour Workweek by Timothy Ferriss is not a comfortable read, nor does it try to be. It's a slap in the face to the belief systems that hold up our modern way of working and living. But before you raise an eyebrow in doubt, let me be clear. This book is not really about working only 4 hours a week. It's about taking back control of your time, and with it, your life. The deferred life plan, an invisible trap. Most people live by an unwritten script: study hard, get a stable job, climb the ladder, pay bills, save up, retire at 65, and then live. Ferriss attacks this model right at its core with a sharp message. Open quote, "The goal is not simply to earn more money. The goal is to live more now." Close quote. But what if that someday never comes? What if you're postponing everything that matters to a future version of yourself that may never have the health, energy, or freedom to enjoy it? Ferriss proposes replacing that default script with a bold alternative: lifestyle design. And to do it, he presents a 4-step method: deal, definition, elimination, automation, liberation. Define what living well really means. Before you change how you work or earn, you need to get crystal clear on why you're working in the first place. That's the first mental breakthrough. Most people never stop to ask themselves what they truly want. Ferriss makes you face uncomfortable, life-shaping questions. What would you do if money weren't an issue? What are you postponing out of fear? What does a perfect day actually look like? This is where he introduces the concept of the new rich. And they're not necessarily millionaires. They're people who value time, mobility, and autonomy more than status or traditional wealth. Instead of waiting for retirement, they design and enjoy mini retirements throughout life. Instead of measuring success by annual income, they measure it by daily freedom. An example. Open quote, "Anna makes $120,000 a year, lives in New York, works 60 hours a week, and rarely sees her children. Paul makes $35,000, lives in Thailand, works 10 hours a week, and spends his days reading, diving, and building creative projects." Close quote. Who is richer? E. Eliminate the unnecessary, the 80-20 rule. One of the most powerful ideas in the book is also one of the oldest, the Pareto principle. 80% of your results come from 20% of your efforts. So stop wasting energy on the 80% that doesn't move the needle. Ferriss takes aim at what he calls the cult of busyness. Being constantly busy isn't a badge of honor. It's often a sign of poor prioritization. He draws a vital distinction: efficiency, doing things well that shouldn't be done at all; effectiveness, doing the things that actually matter. The goal isn't to optimize your inbox or speed through your meetings. It's to eliminate most of them entirely. Open quote, "Being productive doesn't mean doing more. It means doing fewer things, better." Close quote. He even suggests what sounds almost radical in today's digital world: a low information diet. Turn off the news, skip the endless feeds and podcasts, and you'll quickly notice your mind becomes quieter, more focused, less anxious. Automate your income and work. Once you've defined your vision and cleared space by eliminating clutter, it's time to build something smart, a system that runs without you. Ferriss introduces the concept of the Muse, a small, scalable online business that generates consistent income with minimal involvement. This isn't about building a startup. It's about finding a niche product or service you can sell automatically. Examples: drop shipping or e-commerce, online courses or ebooks, subscription-based services, freelance services with delegated operations.
The goal is simple: delegate everything that doesn't require your creativity or decision making power. Ferris even talks about hiring virtual assistants for everything from booking flights to handling email. Today, with AI tools and freelance platforms, this is more accessible than ever. Open quote. Don't aim to be the CEO of a giant company. Build a quiet system that funds your freedom. Close quote. L. Liberate yourself from place and time. Now comes the most revolutionary part. You don't need to be in an office to create value. Ferris was saying this long before remote work became mainstream. His idea is clear. If you can prove you're more productive outside the office, you can negotiate location independence. Start with a day or two of remote work. Measure your output. Then expand it. Eventually, work from anywhere: a beach, a mountain, a cafe in Lisbon. But the real gem of this section isn't just geographic freedom, it's the concept of mini retirements. Open quote. Why wait 40 years to enjoy life? What if you could take 3 or 4 months a year to live as if you were already retired? Close quote. Whether it's learning an instrument, writing a book, or traveling with your kids, life doesn't have to be delayed. If you've automated your income and eliminated what doesn't matter, this kind of lifestyle becomes not only possible, but logical. Hashtag the result, a life by design. What Ferris proposes isn't laziness or escapism. It's sovereignty. It's choosing to live on purpose instead of by default. It's refusing to accept a life that only feels tolerable on weekends or vacations. He's not selling a one-size-fits-all solution. He's offering a toolkit and an invitation to design a life that fits you. Conclusion: your time is your life. The 4-hour workweek is not a fairy tale. It's a challenge. Not everyone will quit their job or build a passive income machine, but everyone can absorb and apply part of its mindset. Be ruthless with your time. Say no to the non-essential. Automate what doesn't require your presence. Reclaim your freedom of time and place. Real wealth isn't about owning more. It's about having more choices. And this book, at its heart, is about creating those choices intentionally. Because in the end, no one will remember how many hours you worked, but they'll remember how you lived, and so will you. And if you're not living freely yet, open quote, maybe it's time to stop waiting and start designing. Close quote.